बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 जून 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह अनकबूत की आयत 45 में इरशाद बारी ताला है, और नमाज के पाबंद रहो, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और अल्लाह का ज़िक्र बड़ा अच्छा काम है, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इसे जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में मामूली इजाफा देखने में आया है। 827 केसेस पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ 995 मरीज सेहतियाब हुए, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की बिना पर 3 अफराद का इंतकाल भी हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 153 अफराद की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ की जाए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का जायज़ा लिया गया है। आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें पेशरफ्त होगी, जिसमें पाकिस्तान को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से इतवार को जद्दा में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम मुलाकात की है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ममलिकत और पाकिस्तान के गहरे तारीख़ी ताल्लुकात के तहत दोनों मुल्कों के दिफाई और अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया है। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस हुई है। याद रहे, सऊदी अरब में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल अजीज़ एजाज़ से नवाजा गया, जो ममलिकत के बानी के नाम से है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा एजाज़ है। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत और तरक्की देने में जनरल बाजवा के अहम किरदार को सराहा है। याद रहे, सऊदी सरमायाकारों का एक अहम वफ़द पाकिस्तान का हफ्ते का कामयाब दौरा करने के बाद वतन वापस पहुंच चुका है। सऊदी अरब के बड़े बिजनेसमैनों में चेयरमैन फ़हद बिन मोहम्मद अल-बाश का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े नज़र आए, जिस पर आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वसी पैमाने पर सऊदी अरब से काम किया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सियालकोट, फैसलाबाद, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में अच्छे पैमाने पर कारोबार और वसी पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहता है, जिसमें ख़ास तौर पर खेलों का सामान, जो कि सियालकोट में काफ़ी फेमस है, पूरी दुनिया में नाम जाना जाता है। एनर्जी सेक्टर में केमिकल्स, फूड इंडस्ट्री और दीगर सनतों में सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं। आने वाले दिनों में सऊदी अरब में भी काफ़ी प्रोडक्ट पाकिस्तान से आने जा रही हैं। बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर सरमायाकारी सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में की जाती है तो इससे पाकिस्तान में रोज़गार के मौके न सिर्फ पैदा होंगे, बल्कि पाकिस्तानी माईशत में भी काफ़ी बेहतरी आएगी। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मशरक़ी इलाकों में बदस्तूर मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। 48 से 50 सेंटीग्रेड, बल्कि कुछ जगहों पर 50 से भी ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड पर आ सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में मौसम में तब्दीली अगले महीने मुतवक्का है कि इसमें कुछ कमी हो, मगर फ़िलहाल अभी मौसम गर्म होने की इतलात दीगर ज़राए से आ रही हैं। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि गर्मी की यह शिद्दत अगले 2 हफ्ते तक कम से कम बरकरार रहेगी। जनूबी इलाकों में मौसम काफ़ी बेहतर है। गरज चमक के साथ मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का भी इम्कान है।
سعودی عربین ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ اس سال موسم گرما میں سفر کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جولائی اور اگست کے دوران 30,000 پروازیں اور 65 لاکھ نشستوں کا آپریشنل پلان تیار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ کرونا کے وبا کے خاتمے کے بعد یعنی کمی کے بعد اب وسیع پیمانے پر فلائٹ آپریشن جاری ہو چکا ہے، جس میں سعودی عربین ایئر لائن جو دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شامل ہے بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ یاد رکھیں تمام ملکی ہوائی اڈوں اور چاروں براعظموں کے ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں سعودی عرب سے چل رہی ہیں۔ حج کے موسم کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں قطر کے لحاظ سے جو فلائٹ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے اس سے سعودی عرب کی ایئر لائن کو بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ایئر لائنز کے ٹکٹ بھی مزید سستے ہوں گے، کیونکہ فلائٹس کی تعداد جب بڑھے گی تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ٹکٹس کے ریٹ میں بھی کمی دیکھی جائے گی۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور کسٹم اتھارٹی نے کہا کہ اس سال کے دوران سعودی عرب میں 18 ملین سے زیادہ نشاور گولیاں اور 5,000 کلوگرام سے زیادہ دیگر نشاور اشیاء سعودی عرب میں لانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اہم اداروں کی جانب سے ایک اہم کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بتایا گیا کہ 465 مختلف قسم کی جو حرکات تھی، کوششیں تھیں سعودی عرب میں نشہ پہنچانے کی، اسے ناکام بنایا گیا ہے۔ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، بری سرحدی چیک پوسٹوں کے راستے مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ نشہ آور اشیاء کے کاروبار، گھنونے کاروبار میں ملوث پائے جاتے ہیں، سعودی عرب میں لاتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 41 چیک پوسٹوں پر سیکیورٹی کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور جدید طریقے سے سراغ رساں کتوں کی مدد سے سعودی عرب میں منشیات کے گھنونے کاروبار کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی ہر لیول پر جو بھی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کی جائے گی۔ سعودی عرب میں ریاض چیمبر آف کامرس نے جسے غرفہ تجاریہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے پھر سے کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو غیر لائسنس یافتہ غیر ملکیوں کو اشتہارات نہ دیے جائیں۔ ریاض کے ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے تجارتی اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سماجی رابطے کے وسائل پر اپنی مصنوعات یا تجارتی اشیاء کی تشہیر کے لیے غیر لائسنس یافتہ غیر ملکی خواہ وہ مقیم ہوں یا زائرین ہوں ان سے بالکل بھی رجوع نہ کریں۔ چیمبر آف کامرس کا مزید کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر متعدد اشتہاری خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں جس پر کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ اشتہارات دینے والوں کے بارے میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے سعودی عرب میں تجارتی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی، لہٰذا غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں رجسٹرڈ نہیں ہیں انہیں کسی بھی لیول پر سوشل میڈیا کے ذریعے تجارت کے لحاظ سے اشتہارات نہ دیے